लिंग पुराण सप्तदश अध्याय अरिष्ट दर्शन फल वर्णन। महादेव उवाच कहन्ति जे सदाशिव एथु अनंतरे शुण हे नारद एबे कहे यथार्थरे। अरिष्ट दर्शन कला मात्रे जोगी जन जोग बळे जानी पारे निजर मरण। वेद मार्गे ध्रुव शुक्र चंद्र रुंधती देखि न पारई जदि केबे जोगी जति। वर्षक भितरे तार होइब मरण एथिरे संशय नाही हे विधि नंदन। सूर्यबिंब रश्मि शून्य जदि देखा जाए अग्निदेव अंशुमाली जेबे दृश्य हुए। एकादश मास मध्ये ताहार मरण अवश्य घटिब एहा हे तपोधन। निशि जोगे जोगी जन जदि स्वप्न रे सुना रूपा देखे मल मूत्रर मध्यरे। 10 मास पर मायु रहिछि ताहार जानी पारिब निश्चय सेहि जोगी वर। प्रेत पिशाचाजी किंबा गंधर्व किन्नर अबा स्वर्ण वृक्ष स्वप्ने देखे केहि नर। 9 मास तार अछि जानिब जीवन एहार अन्यथा न होइब कदाचन। स्थूलकार अकस्मात कृश जदि हुए किंबा कृश जन स्थूल हुई समये। 8 मास पर मायु जानिब ताहार जोग शास्त्रे निर्दिष्ट जे अछि ए प्रकार। पाउंस कादुए कले चरणे खेपण पानी चिन्ह खंडाकारे हेले दर्शन। 7 मास मध्ये सेहि प्राणी निश्चय मरे विधिर नियम जाहा केबा खंडी पारे। कपत सारस गृध्र आदि पक्षी गण मस्तके बसिले आसी 6 मासे मरण। निज छाया विपरीत देखिले के नर 4-5 मास बाकी जीवन ताहार। बिना मेघरे बिजुली देखिले दक्षिणे रात्रि काले इंद्र धनु देखिले नयने। 2-3 मास मात्र बंचे सेहि जन एथिरे संशय नाही आहे तपोधन। घृते तैले जले किंबा दर्पण भितरे देखि न पारई जे बापणा मूर्ति रे। अथवा मस्तक ही न करे दर्शन मासक मध्यरे तार घटिब मरण। सब गंध बाहारई जाहार शरीरे 15 दिन से बंची रहे संसार रे। स्थान मात्रे शुष्क हुए जाहार हृदय किंबा पद शुष्क हुए स्नानर समय। जलपान करी जेबे कंठ शुष्क धरे 10 दिन मध्ये सेहि प्राणी निश्चय मरे। छिन्न भिन्न होई जदि बहई पवन भेद करे बल करी कारे मर्म स्थान। जल स्पर्श कले जे रोमांचन हुए आसन मरण तार घटई निश्चय। स्वप्न जोगे ऋषि माने किंबा कपि जाने आरोही जे बण जन गमई दक्षिणे। आसन ताहार मृत्यु जान तपोधन एथिरे संदेह नाही यथार्थ वचन। रक्त कृष्ण वस्त्र अंगे करिण धारण स्वप्नर रमणी जदि दिए दर्शन। हसी हसी गीत गाई गाई खरतरे चली जाए सेहि नारी दक्षिण दिगरे।
ए प्रकार स्वप्न जदि देखे केही जन अविलंबे घटे सेही प्राणीर मरण। नग्न क्षपणक जदि के देखे स्वप्न रे मरण आगत तार अल्प काल रे। निज देहे शिरहीन कले दर्शन से क्षणी जानिब तार निकट मरण। केश सर्प किबा देखे स्वप्ने जे अंगार 10 दिन मध्ये मृत्यु घटई ताहार। पूज्य व्यक्ति गणे निंदा करे जेउ जन जानिब अवश्य तार निकट मरण। देव पूजा परांख जेउ जन हुए दीर्घजीवी होई से हुके बेहन रहे। एही जे अरिष्ट सबु होइला वर्णन सदा दृष्टि रखन्ति एथिरे जोगी गण। अरिष्ट यद्यपि हुए नयन गोचर से काले जोगरे मग्न होइब सतर। अरिष्ट घटिब जेते बुझ हृदस्थले जोगी जन जोग मग्न हेबे सेही काले। अरिष्ट आसी प्रवेश हेब जेउ दिन से दिन जोगरे मग्न हेब जोगी जन। अरिष्ट जावत निवारित न होइब से पर्यंत जोगे जोग निमिष नथिब। ए नियम अछि जोग शास्त्रर मध्यरे जोगी जन आचरिब ए रूपे सादरे। अरिष्ट अतीत हन्ते जोगगत जन जे स्थले सुस्थिर हुए आपणार मन। सेहि स्थाने रही जोगी प्रफुल्ल बदने नियोजित निज मन से जोग साधने। तेबे निश्चय लाभ हेब परम निर्वाण अन्यथा नुहई केबे सिद्धि वचन। हे नारद ब्रह्म ज्योति कलत श्रवण अरिष्ट दर्शन फल जाकली दर्शन। मने रखिथिब एहा न जीवटी भूली संक्षेपरे मान तुम्भ आगरे कहिली। विस्तार वर्णने अबा प्रयोजन किस एणु सूक्ष्म भावे कली तुम्भरे प्रकाश। एमंत कहिले शिव नारदंक आगे परम संतोष ऋषि शुणी अनुरागे। श्रीलिंग पुराण कथा अति चमत्कार पढ़िला शुणिला जने लभंती निस्तार। आहे साधु जन माने तिकी मोळी ए पुराण शुणी पाप ताप दिय दली। श्री जगत गुरुंकर चरण सरोजे अधम क्षेत्र मोहन दिवानिशि भजे। इति श्रीलिंग पुराणे प्रथम खंडे शिव नारद संवादे अरिष्ट दर्शन फल वर्णने नाम सप्तदश अध्याय। अष्टादश अध्याय ब्रह्मलाभ करिबार उपाय कथन। नारद उवाच एथु अनंतरे जे नारद मुनिवर शिवंक छामुरे पुछा कले जोड़ी कर। हे देव देवेश्वर जगतर गुरु हे वैष्णव चूड़ामणि बांछा कल्पतरु। आज्ञा हेला जाहा मोरे श्री मुख वचन सकल श्रवण करी आज हेली धन्य। अरिष्ट दर्शने जाहा जाहा फल घटे बुझाई कहिल प्रभु मोहर निकटे। उत्तम रूपे से कथा आसिला मनकु एबे मु पचारु अछि भावे आपणकु। केउ परि ब्रह्म लाभ हुअन्ति गोसाई
तहिर उपाय किस कुहन्तु बुझाई। हे कैलासवासी चंद्रचूड़ दिगंबर दासर एतिकी अली चरणे मातर। नारदंक मुख शुणी विनय वचन मधुरे हसी कहन्ति देव त्रिलोचन। महादेव उवाच साधु हे शुण नारद ब्रह्मांक नंदन। अच्छा प्रश्न करिअछ मोर सन्निधान। जेउ रूपे जीव लभि पारई ब्रह्मको से उपाय एबे मोहि कहिबि तुम्भंको। चंद्रमार रश्मि जोग जदि केबे हुए चंद्रकांत मणिरु जे जल स्रवी जाए। किरण सहित मणि युक्त न होइले जल न स्रवई केबे से मणिरु भले। जोगी जदि युक्त चित्त हुए से ही प्राय तेबे अंतर्गते हुए आनंद उदय। युक्त चित्त जदि न हुई जोगी जन विमल आनंद से भोगई कदाचन। सूर्य रश्मि पाए जदि सूर्यकांत मणि तहिरु अनल जात हुई से क्षणी। जोग सहित संयुक्त होइले ते सन ब्रह्मांक साक्षात लाभ करे जोगी जन। इंदुर नकुल पिपीलिका कपिंजल किंबा गृह गोधी आदि जीव सकल। सेहि गृह मध्ये निरंतर रहिथांती जेउ गृहे गृह स्वामी करे निबसती। गृह स्वामी पुणी मृत हुए जेउ क्षण सेहि काले माने करंती पलायन। आविर्भाव तिरोभाव देहर नियम एथि ममता रखिब केवल कारण। जोगी जन एहा बुझी आपणा चित्तरे ममतार बस नुहे केवल कालरे। देह क्षय जोगी अवसन न हुई जोगरे निमग्न मात्र निरंतर थाई। ओई पोक देखा जाए क्षुद्र पघन तथापि माटी रे हुंका करे संचयन। अति दुरूह यद्यपि ब्रह्मंक साधन जगचर्या बळे जोगी करे सुसाधन। जे स्थाने जे काले जीव करइब सती ताहा ही जानिब गृह आहे महाजती। जहा द्वारा हुईटी जीवन धारण ताहाकु ही खाद्य बोली कर निरूपण। सेहिपरि जहा जोगु अर्थ सिद्ध हुए ताहा ही जानिब सुख बोलिण निश्चय। एणु एही विषय रे ममता की छार किछि ही नुहई एहा बुझ हे सुसार। विषय आसक्त चित्त हेब जेउ क्षण से क्षणी ताहार घटे संसार बंधन। सही चित्त परम ब्रह्मे कलेटी योजना ए भव मोचन हुए आहे महामना। माया रे मन आच्छन्न होइब जे काले मुमोहर एही ज्ञान घटए से काले। अभिमान लागी काम लोभ आदि तेजे निर्मल पवित्र मने परम ब्रह्मे मजे। वैराग्य संजोगे ज्ञान भक्ति चित्तरे ताहांक चरण चिंते उत्तम भक्ति रे। अखिल आत्मा विष्णु रे भक्ति रे उदये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भाव जन्मई हृदये।
भक्ति बिना मुक्ति नाही शास्त्र ଏହା ଭଣି। मंगलदायिनी भक्ति कहन्ति सुज्ञानी। विषय आसक्ति अटे विपद कारण। से आसक्ति हुए पुणी मोक्षर साधन। सहिष्णु करुणाशील सर्वजीवे दया। शांत शत्रुहीन तेजे संसारर माया। सेहिटी परम साधु संसार मध्येण। सुशीलता अटे जान ताहार भूषण। ताहार भक्ति अचला हुए भगवाने। सकल से तेजी पारे भक्तिर कारणे। सुजन बांधव मित्र छाड़ी अनायासे। आशार उद्देश्य से ही बुले देशे देशे। हरि नाम सदा करे श्रवण कीर्तन। त्रितापे तापित से हुनु है कदाचन। समस्तंक संग तेजी निसंग जे हुए। साधु सदाशय विष्णु भक्त तारे कहे। सेहि जन ब्रह्म लाभ करि पारे हेळे। पुणी न जन्मई आसी एहि भूमंडले। परम ब्रह्मे लीन हुए सेहि भाग्यवान। आउ न घटई तार संसार बंधन। हे नारद शुण किना चित्त करिथय। अछया वर ब्रह्म लाभर उपाय। दूर करिबार पाई भले भवरोग। गुरुपदाश्रय पुणी साधु जन संग। साधु संग समवस्तु नाही तिनि पुरे। सर्वदा लोड़िब साधु संग को जत्न रे। साधु संगे हरि कथा आलापन करी। सुख आनंदे हरिब दिवस सर्वरी। साधु संगे हरि कथा श्रवणे मातर। हरि भक्ति धन लाभ हुई जीवर। हरि भक्ति लाभे भय विषय वासना। दंभ अभिमान आदि होई जाए चूना। ईश्वरे अचला भक्ति कले समर्पण। अनायासे पाए जीव ब्रह्म सनातन। नारदंको सदाशिव कहिले मन्ते। क्षेत्र मोहन चिंतई सदांग कांते। इति श्रीलिंग पुराणे प्रथम खंडे शिव नारद संवादे ब्रह्मलाभ उपाय कथने नाम अष्टादश अध्याय। 19 अध्याय मुक्ति लक्षण वर्णन। नारद उवाच एथु अनंतरे जे नारद मुनिवर। पुछा कले शंकरंको जोड़िबेनि कर। भो गुरुदेव कहिबा हेउ मते पूर्ण। केमंत भक्तिर घटे मुक्ति महाधन। सेहि भक्तिर लक्षण केसन अटई। प्रकाश करंतु देव अनुकंपा बही। महादेव उवाच शंकर बोलन्ति शुण हे विधि नंदन। मुक्ति उपयोगी सार भक्तिर लक्षण। इंद्रिय जीवन मन ब्रह्मरे अर्पिले। तन्मयता उदे हन्ते श्रेष्ठ भक्ति बळे। मुक्ति आसी आपे हुए कर तलगत। एणु भक्तिरु मुक्ति हुई संजात। मात्र भक्त जन मुक्ति तेजी अनायासे। अवहेला करे मुक्ति भक्त करी बसे। जठर नल जथा अन्न करे जीना। तेन्हे भक्ति बळे हुए माया डोर छीना। जेउ जन हरि पद सेवारे आसक्त। श्रवण रे हरि कथा थाए अविरत।
मुक्ति कामना से न करई कदाचन मनोहर मुक्ति कि से करे दर्शन सबु बेले हरि कथा करई श्रवण सर्वदा सेवई भक्त श्री हरि चरण मुक्ति से न वांछिले हरि भक्ति जे बळे मुक्ति आसी सेवा करे भक्ति पाद तले भक्ति अटे राजराणी मुक्ति दासी तार एणोटी संसारे भक्ति सबुठारु सार भक्तगण अनायासे सिद्धि लाभ करी भक्ति बळे सुखे जाती वैकुंठ नगरी स्वर्ग सुख भोग इच्छा से न करिले अक्षय अनंत स्वर्ग सुख ताकू मिले काल चक्र ग्रासी न पारई भक्ति जने अभिनरे स्वर्ग सुख भुंजे बिना श्रमे पुत्रर समान जेबे देखे नारायणे किंबा अपणार परी करे प्रिय ज्ञाने सखार समान देखे देव दामोदर गुरुतुल्य तांकु पूजा जेउ जन करे सुहृद इष्ट देवता जे चिंते विष्णु रे काल चक्र से भक्तर किबा करी पारे पिता माता धन जन गृह परिहरी परम श्रद्धारे भक्त हृदय चिंते हरि हरि भक्तर महिमा देवे अगोचर अमरे हरि भक्ति को जोड़ी थांती कर परम ब्रह्मे जामन संबंध भावरे पिता माता बंधु पति सदा ज्ञान करे किय बा पुत्र भावे जे भावे अनुक्षण सखाओ बा पति रूपे करई भावना दासपणे प्रभु भावे नित्य सेवा करे संबंध रूपा भक्ति भावे बोली तारे एमंत भक्ति रे बस परमात्मा हरि भक्त को मनंती से ही आपणार परी निजे वहन करंती भक्तर जंजाल सर्वदा रखंती करी चक्र आढ़ुआल भक्ति भावे बस होई से मंगलमय भक्त हृदय करी थांती निरते विजय भव माया मोहे भक्ति नुहई मोहित प्रभुपाद पद्मे जेणु देई थाए चित असार संसार अटे मिथ्या भव लीला स्वप्न समान जान मायार जे खेला वैराग्य खड़गे भक्त काटी माया ढोर भक्तिर सहाय हुए अनुगत मोर मोहर एही बुद्धि घुंचई ताहार सेही जन तरे सुखे भव संसार विष्णुरे आसक्ति चित्त अटई जाहार ताकू बाधा न दिए मिथ्या संसार काष्ठ अग्नि जन्मे जेने काष्ठ को दहई ज्ञान भक्ति जोगे भक्त माया को खंडई स्वप्ने देखिण मुग्ध हुअन्ति जे सन जागिले घुंचई जेने से पूर्व विभ्रम ए संसारे जेबा मुख्य करई कामना ज्ञान भक्ति जोग से हो करई साधना प्राणायाम ध्यान धारणा रे प्रत्याहारे एही रूपे जोगी चित्ते हरि चिंता करे प्रफुल्ल कमल मुख कमल नयन नीलोत्पल श्याम चतुर्भुज सुशोभन शंख चक्र गदा पद्म करे शोभा पाए
ରତନ ନୂପୁର ନାନା ଭରଣ କାଏ। ଚରଣ ଚିନ୍ତିଲେ ପାପ ହୋଇଯାଏ ଦୂର, ବଜ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଯଥାଗିରି ହୁଏ ଚୂର। ବ୍ରହ୍ମାର ଜନନୀ ପଦ୍ମିନୀ କମଳ ନୟନା, ନାରାୟଣ ପାଦ ପଦ୍ମେ କରନ୍ତି କାମନା। ଭକ୍ତିର ଶରଣ ସେହି ଚରଣ ଯୁଗଳ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନ ଭକ୍ତର କେବଳ ସମ୍ବଳ। ଏମନ୍ତ ଧ୍ୟାନେ ଶ୍ରୀହରି ହୃଦେ ବିରାଜିବେ, ଭକ୍ତି ଘେନି ମନ ପ୍ରାଣ ନିଜେ ସମର୍ପିବେ। ଭକ୍ତିରେ ହୃଦ କବାଟ ଫିଟିଯାଏ କ୍ରମେ, ପାପହୀନ ପୁଲକିତ ଅଙ୍ଗ ହରି ପ୍ରେମେ। ସବୁ ଦୁଃଖହୀନ ଯୋଗୀ ହୋଇ ସେ କାଳରେ, ପ୍ରକୃତି କି ଜୟ କରି ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରେ। ଏବେ ଶୁଣ କି ନା ହରି ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ କରିବି ବର୍ଣ୍ଣନ। ଆନରେ ହୋଇଣ ଯେଉ ଅଭିଳାଷ ଶୂନ୍ୟ, ଯେବେ ପରମ ଆତ୍ମାରେ ଅର୍ପିଥାଏ ମନ। ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ବେନେ ଯୋଗ କରି ପରିହାର, ଅନୁକୂଳ ଭାବେ ସେବେ ଶ୍ରୀହରି ପୟର। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟଇଟି ସେହି, ଆହୁରି ସାବଧାନରେ ଶୁଣ ଯାକ ହୋଇ। ସର୍ବ ଉପାଧି ସମୂଳେ କରିଦେଇ ଦୂର, କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ନିର୍ମଳ ମାନସ ଯାହାର। ଆପଣା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜନ, ଆନନ୍ଦେ କରଇ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ସେବନ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ତାହାକୁ ହିଁ କହି, ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ଆବର ଛଇ। ଭକତ ଜନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ଯୁକତେ, ଅକାମନା କରିବ ଯେ ଆପଣାର ଚିତ୍ତେ। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆନ କର୍ମ ମାନ ଯାହା ଯେତେ, ମିଶ୍ରିତ କରଇ ନାହିଁ ବେଳେ କଦାଚିତେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ନିଶ୍ଚୟ, ପୁଣି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ହେ ବିଦିତ ନୟ। 6 ପ୍ରକାରେ ଜାଣ ହେ ଭକ୍ତିର ମହିମା, ସେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ମହିମାକୁ ନାହିଁ ନା ଉପମା। ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତି ମହିମା ଯେ ପାପ ନାଶିନୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭକ୍ତି ମହିମା ମହାଦିଦାୟିନୀ। ହୃଦୟ ଭକ୍ତି ମହିମା ମୋକ୍ଷ ଲଘୁ କରେ, ଚତୁର୍ଥେ ଭକ୍ତି ମହିମା ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାରେ। ପଞ୍ଚମେ ଭକ୍ତି ମହିମା ଆତ୍ମା ସୁଖଧାରୀ, ଷଷ୍ଠରେ ଭକ୍ତି ମହିମା କୃଷ୍ଣ ବଶକାରୀ। ଏଭାବେ 6 ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତିର ମହିମା, କେହ ବା ପାଇ ପାରିବ ତାହାର ଯେ ସୀମା। ମୁକ୍ତିଟି ଭେଟାଇ ଦିଏ ଭକ୍ତି ଅଳପକେ, ପଞ୍ଚବିଧ ମୁକ୍ତି ରାଶି ଭକ୍ତି ରାଣୀ ପାଖେ। ଏଣୁ ଭକ୍ତ ଜନ ମାନେ ସିଦ୍ଧ ସାଧକେ, ମୁକ୍ତି କି ଇଚ୍ଛନ୍ତି ନାହିଁ ଭକ୍ତି ବ୍ୟତିରେକେ। ଏମନ୍ତ କହିଲେ ହର ନାରଦଙ୍କ ପାଶେ, ଯଥା ମୁନି ଭକ୍ତିର ଯେ ଲକ୍ଷଣ ବିଶେଷେ। ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ କୃତ ଏ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣ, ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ରଚଇ ଶୋକାର୍ଥ ପ୍ରମାଣ। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଶିବ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ମୁକ୍ତିଲକ୍ଷଣ ଭକ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାମ 49 ଅଧ୍ୟାୟ। 20 ଅଧ୍ୟାୟ ଜୀବର ସୁଗତି ପଥ ବର୍ଣ୍ଣନ। ନାରଦ ଉବାଚ ମହାଦେବଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିନୟ ଭାବରେ, ପୁଛିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ।
ଭୋଗୁରୁଦେବ ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଶୁଣିଲି ଜୀବ ଉତ୍ପତ୍ତି ଗର୍ଭବାସ କ୍ରମ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆହେ ପଞ୍ଚାନନ ଜୀବର ସୁଗତି ମାର୍ଗ କରନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜିଥିଲେ ସଂସାରେ ମାନବ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯମ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବ ନ ଭୋଗିବ ଯମ ଆଳେ ଭୀଷଣ ନରକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଭଞ୍ଜିବ ଅନ୍ତକାଳେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ସଞ୍ଚପି କହିବା ହେଉ ଏହି କଥା ମତେ ଶରଣାଗତ ପାଳକ ପ୍ରଭୁ ଜଗତ୍ପତେ ମହାଦେବ ଉବାଚ ନାରଦଙ୍କ ଦୈନ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ଉମାପତି ଆଶ୍ୱାସନା କରି ଧୀରେ ମଧୁରେ କହନ୍ତି ଯାହା ପଚାରିଲ ମତେ ହେ ବିଧିତ ନୟ ସେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଟେ ଜାଣ ଛଣା ସୁଧାମୟ ରସଦାନ ଅନ୍ନଦାନ କିମ୍ବା ଜଳଦାନ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମହାସୁଖ ପାଏ ସେହୁ ମରଣ କାଳରେ ଦାନ ଧର୍ମ ସମ ଧର୍ମ ନାହିଁଟି ଧରାରେ ଅନ୍ନଦାତା ପ୍ରାଣୀ ତାର ମରଣର କାଳେ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲଭଇ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଳେ ମିଥ୍ୟା କଥା କେବେ ନ କହି ଯେଉଁ ଜନ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାର ସତ୍ୟ ଏ ବଚନ ପ୍ରତିଭେଦ କେବେ ହେଲେ ଯେ ଜନ ନ କରେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇ ଯେ ନର ସଂସାରେ ବିହରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେହି ପ୍ରାଣୀର ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଚଳିଯାଏ ଦେବଙ୍କ ନିକଟେ ଦେବତା ପୂଜାରେ ଯେବେ ଅସୂୟା ବିହୀନ ଅନ୍ତିମରେ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ପାଏ ସେହି ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବେ ଯାର ନିଶ୍ଚଳ ଭକତି ବଦାନ୍ୟ ଶ୍ରୀମାନ ଯେହୁ ସଦା ଶୋଧମତି ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାର ଆହେ ତପୋଧନ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ ତାରେ ସମନ ରାଜନ କାମ ବସେ ରୋଷ ବସେ ଦେଶ ବସେ ନିତେ ଧର୍ମ ନ ହୁଡ଼ଇ ସେହୁ କେବେ କେଉଁ ମତେ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତାର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପୁଷ୍ପ ବିମାନରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳିଯାଏ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସେବାରେ ଯେହୁ କଟାଏ ଜୀବନ ପ୍ରାଣୀ ହିତେ ଢାଳି ଥାଏ ଯେବା ମନ ପ୍ରାଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଯା ହୃଦେ ନିରତ ପର ଉପକାରେ ସଦା ଦେଇଥାଏ ଚିତ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ତିମେ ତାର ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୁଞ୍ଜେ ସେହୁ ଅନ୍ୟଥା ଯେ ନୁହେଁ ଛତ୍ର ପାଦୁକା ଯେ ଜନ ବିପ୍ରେ କରେ ଦାନ ଅନ୍ନଦାନ କରେ କିମ୍ବା ବସ୍ତ୍ର କରେ ଦାନ ସୁଖ ମାର୍ଗେ ଯାଏ ସେହୁ ମରଣ ସମୟେ ପୁଣ୍ୟଶୀଳ ବୋଲି ତାକୁ ଯମ ମାନ୍ୟ ବହେ ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ଯେଉଁ ରୂପେ ଯମ ଲୋକେ ଯାଆନ୍ତି ଏକ ମନେ ଶୁଣ ତାହା ହେ ନାରଦ ଯତି ଶୁଭଗତି ଲଭନ୍ତି ଯେ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଗଣ ଯମ ମାଗେ ମଲା କାଳେ ସେମାନେ ଗମନ ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ ବାଜେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଜଣା ଜୟ ଜୟ ଡାକ ପଡ଼େ ପଥେ ଅଳକଣା ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନେ ସାଦରେ ପହଣ୍ଡ ମଣାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନେ ତାହାଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାନ୍ତି ଅପ୍ସରା ମାନେ ଛାମୁରେ କରନ୍ତି ଯେ ନୃତ୍ୟ କେହି ଚାମର ଢାଳନ୍ତି ହୋଇ ତାଙ୍କ କୃତ୍ୟ
दिव्य माल्य वस्त्रे मंडी होई कले बर पुण्यवंत प्राणी जाती समन नगर मनोहर विमान रे करियारोहण भूषणे भूषित होती करती गमन जेतेबेले उपस्थित होती जमपुरे सही पुण्यवंत जने देखे आनंद रे धर्मराज पशुपति समादर करी दिव्य आसने बसान्ति श्रद्धा चरी धर्म संबंधे आलाप करी तांको संगे प्रेम आलिंगन से जे दियंती उत्तमांगे नूतन बांधव परी मणि मानसरे पुण्यवंत कुसमन तरसन्ति खरे विविध मिष्टान जल करन्ति भोजन नाना मते हरि हरि कथालापन दिव्य विमाने बसाई हरस मन रे स्वर्ग को पठाई दियंती पुण्यात्मा जन रे निश्चिंत रे स्वर्ग सुख भुंजी से ही प्राणी देवतांक संगे तही करई रहणी मर्त्यपुरे धर्म कर्म पुण्य कार्य बळे स्वर्गर उपरे स्वर्ग से जनक पाळे सुख परे महासुख भुंजे स्वर्गपुरे अपूर्व आनंद तही अनुभव करे मंचपुरे जेहू करी थाए धन दान दुखी दरिद्रंकु अन्न जे करे प्रदान श्रद्धारे जे करी थाए अतिथि सत्कार गुरुजने भक्ति भाव अटल जाहार ब्राह्मण वैष्णव गण सेवी थाए जेहि आयुक्षय शुभगति लभिबटी सेहि श्रद्धावान शांतशील जे प्राणी संसारे पुण्य कार्य करी करी परमायो सारे दिव्य माल्य दिव्य वस्त्र करी परिधान महासुखे चली जाए से स्वर्ग भुवन तही अमृत पदार्थ करई भोजन स्तुति करन्ति ताहाकु स्वर्गवासी गण गंधमाल्य आदि द्रव्य करेण प्रदान विप्रंको अर्चना करे जेउ बुद्धिमान नाना पिष्टक व्यंजन दिए भक्ति भरे घृत अन्न मिष्ट अन्न विप्रे दान करे एमंते भोजन दाने तोषई ब्राह्मणे ताहार सुगति मार्ग घटे मलाक्षणे नृत्य गीत वाद्य आदि बाई आनंद रे लक्ष्मी सहित रे विष्णु पूजा से हो करे दारा पुत्र वित्त आदि करी समर्पण नारायण पादे जेवा पसई शरण सुगति मार्ग ताहार अति परिष्कार स्वर्गपुरे आनंदे से करई विहार स्वधर्मे निरते जेवा थाए संसारे श्रद्धा भक्ति भरे हरि गुण गान करे तपस्या चरे करी व्रत अनुष्ठान अतिथि सेवारे सदा ढाली थाए मन सर्वजीवे दया क्षमा जे करे प्रकाश अंत काले हुए तार स्वर्गपुरे वास हे नारद मोर लिंग जेहु पूजा करे विष्णु शिला सार ग्राम पूजे भक्ति भरे हरिहर एक आत्मा जेहु ज्ञान करे
ଅନ୍ତିମେ ସେ ଚଳିଯାଏ ସୁଗତି ପଥରେ। ବିତସ୍ତି ପ୍ରମାଣ ଭୂମି ଯେବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁତ ବିପ୍ରେ ଦାନ କରଇ ଯତନେ। ଶ୍ରୀହରି ମନ୍ଦିରେ ଯାର ଅନ୍ତେ ସେହି ଜନ। ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ ହେ ବିଧି ନନ୍ଦନ। ସର୍ବଶସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଭୂମି ଯେବା କରେ ଦାନ। ଅନ୍ତେ ସେ ପରମ ଧାମେ କରଇ ପ୍ରୟାଣ। ସେ ଭୂମିରେ ଯେତେ ରେଣୁ ସେତେ ବର୍ଷ ଯାଏ। ମହାସୁଖେ ବିଷ୍ଣୁ ଧାମେ ବାସ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାମ ଭୂମି ଗୃହ ଧାନ୍ୟ ବିପ୍ରେ କୂଳେ ଦାନ। ଦାତା ଗ୍ରହିତା ଉଭୟେ ଯାନ୍ତି ହରିଧାମ। ଦାନର ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଜମାନେ। ତାହା କହୁଅଛି ଏବେ ଶୁଣ ସାବଧାନେ। ପ୍ରତିଗ୍ରହ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ଦାମ୍ଭିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ପ୍ରତିଗ୍ରହ ପାତ୍ର ନୁହେଁ ପୁତ୍ରହୀନ ଜନ। ଦେବଦ୍ରୋହୀ ବିପ୍ରେ ଦାନ ଦେବା ଅକାରଣ। ବେଦ ନିନ୍ଦକକୁ ଦେଲେ ନିଷ୍ଫଳଟି ଜାଣ। ଆଶ୍ରମ ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯେ ବଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଦାନ ନେବା ପାତ୍ର ସେଉ ନୁହେଁ କଦାଚନ। ଉତ୍ତମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖି ଦାନ କଲେ ତୋର। ଅନ୍ତେ ଚଳିଯାଏ ଜୀବ ସୁଗତି ମାର୍ଗର। ସତର୍ମର ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଥାଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଜ। ତାକୁ ଦାନ କଲେ ପାପ ହୋଇ ଦହିତ। କଳୁଷ ବିହୀନ ହୋଇ ଦାନ କଲା ପ୍ରାଣୀ। ସୁଗତି ଲଭଇ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲେ ଥାଅ ଜାଣି। ଅହିତାଗ୍ନି ବୃତ୍ତିହୀନ ସ୍ରୋତ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣେ। ଦରିଦ୍ର କୁଟୁମ୍ବେ ଦୁଃଖୀ ଅସହାୟ ଜନେ। ଅନ୍ନ ଜଳ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଯେବା କରେ ଦାନ। ସୁଗତି ପଥେ ସେ ଚଳେ ଅମର ଭୁବନ। ସଦା ଯେହୁ କରେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯିବେ ଦୟା ନାମେ ରୁଚି ବୈଷ୍ଣବେ ସେବନ। ସତ୍ୟବାଦୀ କ୍ଷମାଶୀଳ ଶାନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଅନ୍ତକାଳେ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଭେ ସେହି ନର। ପବିତ୍ର ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ ଯେହୁ କରେ ସ୍ନାନ। ପାପ ତାପ ଶୋକ କରେ ଦୂରେ ପଳାୟନ। ଦୁଃଖ ଉପଦ୍ରବ ଯେତେ ତାର ହଟିଯାଏ। ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଭେ ସେହି ଅନ୍ତିମ ସମୟେ। ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରେ ନଦ ନଦୀ ସାଗର ଭୂଧର। ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ ଅଛି ଯେତେ ତୀର୍ଥ ସାର। ସକଳ ତୀର୍ଥରେ ଯେହୁ କରେ ସ୍ନାନ ଦାନ। ସେହି ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋଭେ ଜାଣ। ସୁଗମ ହୁଏ ତାର ସୁଗତିର ପଥ। ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ ସେହୁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ। ଆତ୍ମବିତ ସର୍ବଭୂତେ ଦେଖେ ଯେଉଁ ଜନ। ଯେହୁ ନିରନ୍ତର କୃଷ୍ଣ ସେବା ପରାୟଣ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶୁଦ୍ଧମତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୃଦୟେ। ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ହିତେ ରତ ସକଳ ସମୟେ। ନିସ୍ପୃହ ଈର୍ଷା ଶୂନ୍ୟ ଯେ ବଣ ମାନବ। ଯାହା ହୃଦେ ଅଳଙ୍କାର ପାଏ ନାହିଁ ଠାବ। କର୍ମ ମନ ବଚନରେ ଯେଉଁ ନର କେବେ। ପରର ଅନିଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା ନ କରଇ ଭବେ। ସତ କଥା ଶ୍ରବଣ ବାଞ୍ଛା କରେ ଅନୁକ୍ଷଣ। ଗୁରୁଜନ ପିତୃ ମାତୃ ସେବାରେ ନିପୁଣ। ଅନ୍ତକାଳେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ସୁଖ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭେ। ସୁଗତି ମାର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଚଳଇ ସୁଲଭେ।
ସଦା ଯେହୁ ଦେବାର୍ଚ୍ଚନ କରେ ଭକ୍ତି ଭରେ, କିଏ ବା ଦେବାର୍ଚ୍ଚନର ଆୟୋଜନ କରେ। ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରେ ଯେ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନେ, ପରନିନ୍ଦା ପରଗ୍ଳାନି ନ ଆଣେ ବଦନେ। ଗୁଣୀ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ସେହୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିତ କଥା କହେ ନିରନ୍ତରେ। ସୁଗତି ମାର୍ଗରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତ କାଳେ, ପରମ ଆନନ୍ଦେ ଚଳିଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଳେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେହୁ ପାଠ କରେ ଅବିରତ, ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣ ସେବଇ ସତତ। ମୋର ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାରେ ସେ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର, ସହଜ ସୁଗତି ପଥ ଅନ୍ତିମେ ତାହାର। ହେ ନାରଦ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲ ଯାହା, ଯଥା ବିଧାନେ ବୁଝାଇ କହିଲିଟି ତାହା। ଏମନ୍ତେ କୈଳାସ ବନେ ପ୍ରଭୁ ଶୂଳପାଣି, କହିଲେ ସେ ନାରଦଙ୍କୁ ମଧୁମୟ ବାଣୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗତ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣେ ମୋ ଆଶା, କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ ସର୍ବଦା କରିଛି ଭରସା। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଶିବ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ସୁଗତି ମାର୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। एकविंश अध्याय वैकुंठ भुवन और शिवलोक वर्णन। नारद उवाच एथु अनंतरे जे नारद मुनिवर, पचारिले शंकरंकु जोड़िबेनि कर। भो गुरुदेव करुणा सिंधु त्रिनयन, परम ब्रह्म तत्व शुणी आज हेली धन्य। गोलोकपुरी कथा जा कहिले आपण, हृद्बोध कली मोहि करी जेता श्रवण। आबर शुणिबा पाई आशा नाम सरे, प्रकाश करंतु प्रभु ए भृत्य पाशरे। केमंत अटई सेहि वैकुंठ भुवन, जहि बिलसंति चतुर्भुज नारायण। आपणक नित्य धाम अटई केमंत, शिवलोक बोली जहा भुवने विदित। विष्णुलोके शिवलोके थांति केउ माने, आज्ञा हेउ महेश्वर मोर सन्निधाने। ए दुई भुवन शोभा अटई किपरि, केते परिमाण ताहा कुहन्तु विस्तारी। महादेव उवाच नारदंक दैन्य बाणी शुणी शूलपाणि, परम आह्लाद चित्ते बसिले बखाणी। बोइले मधुर स्वरे शुण जति बर, गोलक तले शोभई वैकुंठ नगर। अति अनुपम सेहि वैकुंठ भुवन, विस्तीर्ण अटई जान कोटिए योजन। मंडल आकृति सेहु परम सुंदर, से विष्णु धाम को किबा देवी पटांतर। सृष्टि काले नारायण लक्ष्मी संगरे, विराजन्ति अनुक्षण से वैकुंठपुरे। प्रलय कालरे ताहा हुए विनश्वर, कहिले निगूढ़ कथा हे धाता कुमार। सृष्टि काले लक्ष्मीकर संगे चक्रधारी, से समय वैकुंठे थांति विजे करी। चतुर्भुज पारिषद गण से कालरे, चौपाशे बेढ़ी थांति आनंद मनरे। से कालर शोभा अति विचित्र अटई, जरा मृत्यु आदि व्याधि न थाए जे तहि। पुण्यवंत प्राणी माने मरण उतारे,
ସୁଖେ ବିଳସନ୍ତି ସେହି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ। ତାର ବାମ ପାଶେ ମୋର ପୁରୀ ମନୋହର। ଶିବଲୋକ ବୋଲି ନାମ ଅଟଇ ଯାହାର। ବିସ୍ତାର କୋଟି ଯୋଜନ ଶୋଭା ଅତିଶୟ। ତହିଁ କେବେ ନାହିଁ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟାଧି ଭୟ। ସୃଷ୍ଟି କାଳେ ସେହି ପୁରେ ବିରାଜଇ ମୁହିଁ। ନିଜ ପାରିଷଦ ଗଣେ ସୁବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ମୁଁ ସେହି କାଳେ ଜାଣ। ପରମ ଆନନ୍ଦେ ତହିଁ କରେ ଅବସ୍ଥାନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯୁକ୍ତ ମୁଁ ସେହି କାଳେ ଜାଣ। ପରମ ଆନନ୍ଦେ ତହିଁ କରେ ଅବସ୍ଥାନ। ପ୍ରଳୟ କାଳେ ମୋ ପୁରୀ ହୁଅଇ ନସର। କହିଲି ଅଗୂଢ଼ କଥା ହେ ମୁନିବର। ପରମ ଆନନ୍ଦମୟ ମନୋହର ଜ୍ୟୋତି। ଗୋଲକ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଟକଇ ଅତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦ ଯୁକ୍ତ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ରାଶି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ପ୍ରକାଶଇ ଦିବାନିଶି। ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗାସନେ ବସି ଅନୁକ୍ଷଣ। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ରେ ସେ ଜ୍ୟୋତି କି କରନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଧ୍ୟାନ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀ ଜନେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେ ଲୟ ରଖନ୍ତି ତହିଁରେ। ନିରାକାର ସନାତନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନେ। ଯୋଗୀ ଗଣ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବସି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ। ପରମାତ୍ମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହ ପ୍ରଭା ସେହି। ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନେ ଜ୍ଞାନୀ ଯୋଗୀ ହନ୍ତି ମୋହି। ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗେ ଭକ୍ତଗଣ ସେ ଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ। ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଆନନ୍ଦରେ। ଗୋପ ବେଶଧାରୀ ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ। ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟେ ଦିଶନ୍ତି ସେ ଅତି ଶୋଭାବନ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାମୟ ସର୍ବବୀଜ ସବୁରି ଆଧାର। ପରମାତ୍ମା ହରି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର। କୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ଉଦୟ ହୋଇବ। ତାହାଙ୍କ ରୂପ କାନ୍ତି କି ତୁଚ୍ଛ ସେ ଦିଶିବ। ଭକ୍ତଜନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାଶିବାର ପାଇଁ। ସର୍ବଦା ଗୋଲକେ ବିଜେ ସେ ଜଗତ ସାଇଁ। ନିର୍ଗୁଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସେ ଯେ ସଦା ନିର୍ବିକାର। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ ସର୍ବଗୁଣାଧାର। ଗୋଲୋକେ ଶ୍ରୀରାମ ମଞ୍ଚେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭନେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି ପୂରଣ। କଲ୍ୟାଣ ସାଗର ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭଗବାନ। ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପୀ ମହାମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ପରମ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ। ସେ ଅବ୍ୟୟ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ଦାନକାରୀ। ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ସେ ରାସ ବିହାରୀ। ଜନ୍ମ ମରଣାଦି ଶୂନ୍ୟ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ସର୍ବକାରଣ କାରଣ କରୁଣା ନିଧାନ। ସର୍ବ ଆଦି ସର୍ବମୟ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଲୀଳାମୟ ରସମୟ ସର୍ବଗୁଣ ଧାମ। ସତ ପ୍ରକାଶିତ ସେହୁ ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରେ। ପ୍ରତିପାଳିତ ସବୁରି ସେହୁ ଜଗତରେ। ପ୍ରକୃତି ଅତୀତ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ। ସର୍ବ ଜଗତକୁ ସଦା କରନ୍ତି ଶାସନ। ସତ୍ୟରୂପା ସୁପ୍ରଧାନ ଏକମାତ୍ର ସେହି। ତାଙ୍କ ସମ ତ୍ରିବନେ ଆଉ କାହିଁ ଯେ ନାହିଁ। କେବଳ ବୈଷ୍ଣବ ଗଣ ଏକାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ।
ଉପାସନା କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତରେ। ଗୋଲକେ ଜ୍ୟୋତି ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧାର, ପ୍ରତି ଯୁଗେ ବିରାଜିତ ବେଶ ଚମତ୍କାର। ଏଣୁ ସର୍ବସାର ସେହି ଗୋଲକ ଭୁବନେ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ତାହା ତଳେ ଜାଣ। ମୋର ସ୍ଥାନ ଶିବ ଲୋକ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ବାମେ, ଏମନ୍ତେ ତିନି ଲୋକ ଶୋଭେ ଅନୁପମେ। ସଂକ୍ଷେପେ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲି ଆହେ ତପୋଧନ, ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସହ ମୋର ପୁରୀ ବିବରଣ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ତହୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣ ହେ ବିଧି କୁମର। ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ସନାତନୀ, ଆଦ୍ୟା ଭଗବତୀ ସେହି ତ୍ରିଲୋକ ଜନନୀ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହନ୍ତି ଭିନ୍ନ, ଜନ୍ମ କରି ଗ୍ରାସେ ଯେହୁ 14 ଭୁବନ। କହିବି ପ୍ରକୃତି ତତ୍ତ୍ୱ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ, ଶୁଣିବ ହେ ଯତିବର ଯଥା ବିଧାନରେ। ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଶିବ ନାରଦଙ୍କ ଆଗେ, ଅଧମ ଦାସ କ୍ଷେତ୍ରର କୃପା ଭିକ୍ଷା ମାଗେ। ଇତି ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ପୁରାଣେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡେ ଶିବ ନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ଓ ଶିବଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଜୀବର ଜପ ଓ ଧ୍ୟାନ ସାଧନ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନ। ନାରଦ ଉବାଚ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ପୁଛିଲେ ନାରଦ, ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରେ ପ୍ରେମେ ଗଦ ଗଦ। ତାହାଙ୍କ ଭକତି ନେଇ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ବୋଇଲେ ବଚନ। ଯାହା ତବ ମନ ବାଞ୍ଛା ଅଛି ହେ ମହର୍ଷି, ପଚାର ସମସ୍ତ ଆମ୍ଭେ କହିବା ଅଶ୍ୱାସୀ। ଶୁଣି ନାରଦ ମନରେ ଅତିତୋଷ ହୋଇ, ବୋଇଲେ ଭୋ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ। ଜପ ତପ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଅଟଇ କେମନ୍ତ, ତାହାର ସାଧନ ମାର୍ଗେ କଲେ ଭୋଳେନାଥ। ଜୀବର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟ ଜୀବନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ତାହା ବହି ଅନୁରାଗ। କି ଭାବେ କେଉଁ ଆସନ କରିଣ ଭୋଦେବ, କେଉଁ ନାଡିରେ ସାଧକ କିପରି ଜଗିବ। ତାହା ମୋରେ ଅବଧାନ କର ଦୟାମୟ, ଦୂର ହୋଇବ ଯେପରି ମନରୁ ସଂଶୟ। ନାରଦଙ୍କ ନିବେଦନେ ହୋଇ ସୁପ୍ରସନ୍ନ, ସଧୀରେ କହନ୍ତି ତହୁଁ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଲୋଚନ। ମହାଦେବ ଉବାଚ, ଶୁଣ ଆହେ ମୁନିବର ଶ୍ରବଣ ନିବେଶୀ, ଜପ ଧ୍ୟାନ ବିବରଣ କହୁଛି ବିଶେଷୀ। ସାଧନ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମକୁ ସୁମରି, ମାନସ ପୂଜନ ଧ୍ୟାନ ସମାପତ କରି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଧାନରେ ହୋଇ ହର୍ଷ ଚିତ୍ତ, ଉଭୟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରିବ ଯତନେ ତ୍ୱରିତ। ମୃଗ ଚର୍ମ ଆସନରେ ସଧୀରେ ବସିବ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ମାନସ ହୋଇବ। ଆପଣା ଉପାସ୍ୟ ଦେବ ଚରଣ ଧିଆନେ, ମନ ନିବେଶିଲେ ଭଲେ ନରସିଂହ ଆନେ। ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦମୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ, କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବର୍ଣ୍ଣ। ଏମନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି କି ହୃଦ କମଳ ମଧ୍ୟରେ, ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡି ନିକଟ ବ୍ରହ୍ମ ନାଟିକାରେ। ଅନାହତ ପଦ୍ମେ ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିବ, ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଏହି ମାର୍ଗରେ ଯତନେ କରିବ। ପୁଣ ପୁଣ କରି ଜାଣ ଏମନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସେ, କ୍ରମେ କ୍ରମେଣ ଚିତ୍ତର ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଉପାସ୍ୟ ଦେବଙ୍କର, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଅଟଇ ସେ ସାର। ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବର ଏକମାତ୍ର ଗତି ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଭରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ବାହ୍ୟନ୍ତରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ମୂରତି ଦର୍ଶନ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଜାଣ ଚିତ୍ତ ସୁନିର୍ମଳ ହୋଏ,
ନିରୋଧ ସାଧନ ଭବେ ହିଟି ବୋଲାଏ। ଯେବେ ଚିତ୍ତ ମୃତ୍ତିକା ଭ୍ରମର କୀଟ ପରି ଉପାସ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସହିତରେ ମିଳି କରି ତଦାକାର ଆକାରକୁ ଧାରଣ କରିବ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ବିନୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ନ ଦିଶିବ। ତେତେବେଳେ ଜାଣ ସେହି ସର୍ବଜ୍ଞ ଜୀବର ସୁଗତି ସ୍ୱରୂପୀ ହେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ୍ୱର। ଏମନ୍ତ ବାସନା ଅଟେ କଳୁଷ ବିହୀନ, ସେହି ସାଧକର ପ୍ରତି ହୋଇ ସୁପ୍ରସନ୍ନ। ପ୍ରକୃତି ସାଧନ ଅଧିକାର ବୋଲି କରି ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଆପେ ସ୍ୱରୂପ ମାଧୁରୀ। ଶ୍ରୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ଅଖଣ୍ଡ ରୂପରେ ଜୀବ ମିଶି ଯିବ ଏହି ପ୍ରକାର ଜପରେ। ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅଟଇ ଯେ ଅନ୍ଧାର ସ୍ୱରୂପ, ଆତ୍ମା ଅଜଡ଼ ନିର୍ମଳ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୀପ। ଯେଉଁ ପରାୟ ଆଲୋକ ପାଶେ ଅନ୍ଧକାର, ରହିପାରିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତାହାର। ସେହିପରି ଚିତ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କର୍ତ୍ତୃକ କେବଳ, ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଆଦି ମୂଳ। ଆଲୋକ ଉଦୟ ତମ ହୁଅଇ ବିନାଶ, ସେହି ପ୍ରାୟ ବୁଝ ହେତୁ କରିବ ଅବଶ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ହେଲେଟି ଅଧିକାରୀ ଜାଣ, ସ୍ୱୟଂ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଣ। ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ବିନାଶୀ ଝଟତି, ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବିନୁ ଜୀବ ଆହେ ତପୋଧନ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରେ ସେ ହୋଇଯାଏ ଛିନ୍ନ। ଜୀବ ଯେତେକ ଶରୀର କରଇ ଧାରଣ, ସବୁ ସାର ଅଟଇ ନର ଦେହ ଜାଣ। ଏଣୁ ସଂସାରେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଏ ବୋଲାଏ, ଧ୍ୟାନ ଜନ ଭଜନର ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏମନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ନର ଜନମକୁ ପାଇ, ଯେବେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସକ ସେ ନୁହଁଇ। ଆଉ କି ଗତି ଅଛିଟି ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବର, ଅନ୍ତିମେ ନରକ ପଙ୍କେ ହୁଏ ଜର ଜର। ଅଖିଳ ସଂସାରେ ଜୀବ ଅଟଇ ପ୍ରକୃତି, ଜୀବର ପତି କେବଳ ନିତ୍ୟ ଜଗତ୍ପତି। ଯମ ନିୟମ ସାଧନ କରି ବିଧାନରେ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଭ୍ୟାସୀଣ ଯତ୍ନ ସହକାରେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନାରେ ରହିବ, ଜ୍ଞାନ ନଳରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦହିବ। ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବ ଦିନ, ଈଶ୍ୱର ଚରଣେ କରି ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ। ତାଙ୍କ ନାମ ଗୁଣ ଲୀଳା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିବ, ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗରେ ଏକା ଗତି କରୁଥିବ। ମୁକ୍ତି କାମନାକୁ ନ ଲୋଡ଼ିବ ଟିକେ ବଳେ ବଳେ ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖା ଯେ ଦିଅଇ। ଅକପଟ ଭାବେ କପ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦରିଣ ଥିବ। ଚାରି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଦରେ ପଢ଼ିବ ବିଚାରି, ବିଭୁ ପ୍ରେମକୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେ ଥିବ ଭରି। ନିର୍ଭୟ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କୁଠାର ଆଘାତେ, କର୍ମକୁ ଛେଦିବ ଭଲେ ସୁଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ। ଯେବେ କର୍ମ କ୍ଷୟ କରି ପାରିଲେଟି ଜାଣ, ଅଥବା କେବେ କର୍ମେ ନହିଲେ ବନ୍ଧନ। ନିର୍ବାଣ ପଦକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ, କର୍ମରେ ଜୟ କର୍ମରେ କ୍ଷୟ ହିଁ ଘଟଇ। ଏଣୁ ବିଚାରି ସୁକର୍ମ ମାନ ଆଚରିବ, ଯେତେକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ତାହା ବର୍ଜନ କରିବ। ସୁକର୍ମ ବଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହନ୍ତି ତୋଷ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ କିଛି ମାତ୍ର ନାହିଁ ଲେଶ। ହେମୁନି ଜୀବନ ଜପ ଧ୍ୟାନ ଉପାସନା, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ମାନସେ କର ଆଲୋଚନା। ସର୍ବ ପ୍ରକାରେ ଆପଣେ ହୁଅ ନିର୍ବିକାରୀ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ପ୍ରଧାନ ଅଧିକାରୀ। ଏମନ୍ତେ କହିଲେ ଶିବ ନାରଦଙ୍କ ପାଶ, ସେପାଦେ କ୍ଷେତ୍ର ମୋହନ କରିଅଛି ଆସ। इति श्रीलिंग पुराणे प्रथम खंडे शिव नारद संवादे जप ध्यान साधन तत्व कथने नाम 22 अध्याय।